Greetings, itinagan ni Apo tayong Jesus nga kada tayo amin. Agyaman tayo ti Dios ta nakaumay tayo nga willing nga at paisuro ita nga aldaw. On behalf of the leadership of the JIL Worldwide, headed by our spiritual director, Bishop Brother Eddie, our operational director, Pastor Alex Garcia, our regional director, Pastora Cecil Menor. Good morning mga kapatid and welcome to this 2026 Strengthening Church Operation Training with the theme Holy Spirit Breakthrough, United to Fulfill God's Mandate. Agmay-maysa tayo kadi nga agpatungpal iti mandato ni Apo Dios tata nga panawen. Amin tayo, winutunggal maysa kada tayo nga anak ti Dios ket maayaban nga tumungpal iti calling tayo na napintas ti plano ni Apo. Isu nga ikan tayo kadi ti gundaway iti datoy nga Scott 2026 tapno agtultuloy tayo nga agpaaramat. Pumigsa ken makipagmaymaysa iti leadership ti JIL nga agpatungpal iti ayab iti Dios kada tayo. So, we thank the Lord for each one. Bawat isa ay mahalaga for this spiritual breakthrough because if you are not with us, we may not be effective in fulfilling our mandate to be strongly united for God's glory.